Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. We have adopted an important and good law, said the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán in the parliament after the MPs voted to amend the labor code. The changes include the possibility of voluntary change in the working schedule and that of voluntary overtime. I listened to everyone, especially trade unions. I listened to their views, I respect their freedom of opinion, and I always take into consideration the arguments which are expressed. In this case, I think that the objections put forward carried for far less weight than the legislative amendment itself. This is a good law, which will be good for workers, said Viktor Orbán. In reply to a journalist's question as to whether the opposition's protest in Parliament fell within acceptable democratic boundaries, the Prime Minister said that this should be left to historians to answer. Asked how he felt when an opposition MP blew a whistle close to his face, Mr. Orbán said that in Fidesz this is referred to as the service of the nation. Now, according to Zoltán Kovács, State Secretary for International Communication and Relations, Brussels tried to suppress anti-immigration views. Zoltán Kovács reported outside the headquarters of the European Parliament building that while European liberals did not request or have been granted permission for driving around Brussels a similar hoarding displaying a message intended for the Hungarian government, the local authorities stopped the Hungarian van earlier and had the hoarding removed. In his view, this is a perfect example of double standards and the attempts which are aimed at silencing anti-immigration views. The van sent by the Hungarian government will be driven around the streets of the Belgian capital until Friday. The State Secretary later held a background discussion with Brussels journalists, where he also spoke about the adoption of the US migration package. He said that the World Organization is making the same mistakes as the EU has made in the past 3 years. He added that we are experiencing a migration crisis, and not a migration crisis, rather a refugee crisis, but Hungary has made its proposals for the management of the situation perfectly clear. The Hungarian position, which was also confirmed by this year's election, is clear. Now, in a letter, the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán congratulated Annegret Kramp-Karrenbauer on her election to the position of the new president of the CDU in Germany. You're taking over the leadership of the CDU at a time which is very important for the future of your party, your country, and the European Union. And I wish you good health and success in dealing with today's major challenges, wrote the Prime Minister, pointing out that we, Christian Democrats, in the spirit of the alliance with Helmut Kohl, attach strategic importance to the relationship between Fidesz and the CDU, the significance of which goes far beyond the bilateral dimension. In connection with the forthcoming European elections, the Prime Minister wrote that they are even more focused on the importance of their alliance and cooperation, and that they strive to preserve the traditional values and to strengthen the unity, security, and competitiveness of the European Union. There was a shooting Tuesday night in Strasbourg near a Christmas fair, according to the latest information from the authorities. 3 people were killed and 11 were wounded. 7 people were seriously injured and 4 are injured mildly. A man opened fire in the crowd near a Christmas fair, according to Mayor Roland Reiss. The armed man has not yet been detained by the police, so everyone has been asked to stay at home. According to the information provided by the prefecture, the attacker has already been identified, reported the BFM TV, and he was previously known to the authorities. The police closed down the area and the tramways were shut down. The Christmas market at the Kleber Fair was also closed. Now, at the plenary session of the European Parliament in Strasbourg, the report of the introduction of a humanitarian visa for migrants' legal entry into the EU was adopted. The decision was previously put to the vote in mid-November in the plenary session of the EP, but it did not receive the absolute majority. However, the rapporteur requested a new vote, referring to technical mistakes. The MEPs from Fidesz said that this procedure is illegal. In the decision adopted on Tuesday, members of Parliament called on the European Commission to propose a community legal framework by April to create a legal opportunity for those applying for protection to enter the European Union. They would create a humanitarian visa that will allow asylum application to be submitted to EU member states' non-EU delegations, meaning embassies outside of the EU, if the sole purpose of their entry is to request refugee status.
Now, with that visa, they could enter the territory of the member state, issuing the travel document only for the purpose of submitting their asylum application. Now, up to 250,000 Syrian refugees may return home in 2019, said Amin Awad, director of the High Commission of the UNHCR for Refugees. However, according to the organization, many Syrian refugees are having problems with their documents and their homes back in Syria, which the Damascus government needs to help solve. According to the UN body's data, some 37,000 people returned to Syria this year. About 5.6 million Syrian refugees remain in the neighboring countries such as Turkey, Jordan, Egypt, Iraq, etc., said Awad. A pregnant woman was also seriously injured when shots were fired from a passing Palestinian vehicle, at a crowd of people waiting at a bus stop outside the entrance of the Jewish community of Ofra in the West Bank. 6 other people were injured in the attack. The terrorists fled the scene, and the Israeli army is looking for them. Following an armed attack outside the entrance to Ofra, the Israeli Defense Force, the Border Guard, and the security forces are conducting a comprehensive search of the surrounding villages, said the said the Israeli military spokesperson. The 21-year-old mother had surgery, and her baby was born by a cesarean section in the 30th week of her pregnancy. The security cameras filming the attack show a white car slowing down, the passengers opening fire at the group of people waiting at the bus stop and then driving away. The terrorist attack was praised by the Hamas terrorist organization governing the Gaza Strip. After several long years of restoration, the refurbishment of the Great Synagogue in Iași, or Yasva Ashar, which is the oldest of the remaining buildings in Romania, was completed for the holiday of Hanukkah. A celebration was held in the presence of a large number of guests on December 3rd. The building was originally completed in 1671, but was rebuilt several times, last time in 1863 due to a fire. The World Monuments Fund has supported the refurbishment of the Ark of the Covenant in the past 3 years. The external renovation of the synagogue has been completed previously. The synagogue has been on the list of endangered monuments since 2014, reported the Jewish Heritage/Europe.eu website. The World Monuments Fund was a generous supporter of the project, using the support of Robert W. Wilson's foundation. Wilson, who had died since then, founded the $100 million fund in 1998 for the realization of works outside of the United States. In Romania, the restoration team renovated the decorations of the synagogue one by one as an extremely precise and lengthy work. Disassembled pieces have been carefully documented to restore the synagogue's interior perfectly. And finally, for the weather, on Saturday, a Mediterranean cyclone will bring plenty of snow to the region. In the southern parts of Hungary, intense snow showers can be expected. The northern winds will become stronger in the west. Peak temperatures will be around freezing point. On Sunday, the weakening snow showers may last longer in the east. Clouds will break apart from the west, and at several places we can expect some sunny spells in the afternoon. Early in the afternoon, temperatures are expected to be between -2 and +2 degrees. On Monday, there may be mixed rain and snow in several places, but snow is more likely. For further news, please visit our websites at hetitv.com or boreapress.com. So much for the news in English. Now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir haben ein wichtiges und gutes Gesetz verabschiedet, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán im Parlament, nachdem die Abgeordneten über eine Änderung des Arbeitsgesetzbuches abgestimmt hatten. Die Änderungen beinhalten die Möglichkeit einer freiwilligen Änderung der Arbeitszeit und der freiwilligen Überstunden. Ich höre jedem zu, insbesondere den Gewerkschaften. Ich höre ihren Ansichten zu. Ich respektiere die Meinungsfreiheit und berücksichtige immer die Argumente, die zum Ausdruck gebracht werden. In diesem Fall denke ich, dass die vorgebrachten Einwände weit weniger Gewicht hatten als die Gesetzänderung selbst. Dies ist ein gutes Gesetz, das für Arbeitnehmer vorteilhaft sein wird, sagte
Viktor Orban. Auf die Frage eines Journalisten, ob die Proteste der Opposition im Parlament innerhalb akzeptabler demokratischer Grenzen lagen, hat der Premierminister gesagt, dass dies den Historikern überlassen werden sollte. Auf die Frage, wie er sich fühlte, als eine Abgeordnete der Opposition in der Nähe seines Gesichtes pfeifen anfing, sagte Herr Orban, dass dies im Fidesz als Dienst für die Nation bezeichnet wird. Laut Zoltán Kovács, Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen, versucht Brüssel, diejenigen zu unterdrücken, die gegen die Einwanderung sind. Zoltán Kovács berichtete vor dem Hauptquartier des Europäischen Parlaments, dass zwar die europäischen Liberalen keine Genehmigung beantragt oder erhalten haben, um in Brüssel mit einer Plakatwand mit einer für die ungarische Regierung bestimmten Botschaft umfahren zu dürfen, haben die lokalen Behörden den ungarischen Transporter angehalten und die Plakatwand musste entfernt werden. Aus seiner Sicht ist dies ein gutes Beispiel für Doppelmoral und die Versuche, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die gegen die Einwanderung sind. Der von der ungarischen Regierung gesandte Lieferwagen wird bis Freitag durch die Straßen der belgischen Hauptstadt gefahren. Der Staatssekretär führte später ein Hintergrundgespräch mit Brüsseler Journalisten, in denen er auch über die Annahme des Migrationspaketes der Vereinten Nationen sprach. Er erklärte, dass die Weltorganisation die gleichen Fehler begeht wie die Europäische Union in den letzten 3 Jahren. Er fügte hinzu, dass wir eher eine Migrationskrise als eine Flüchtlingskrise erleben. Aber Ungarn hat Vorschläge zur Bewältigung der Situation bereits gemacht. Die ungarische Position, die auch bei den Wahlen in diesem Jahr bestätigt wurde, ist eindeutig. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban gratulierte Annegret Kramp-Karrenbauer zu ihrer Wahl zur neuen Vorsitzenden der CDU in einem Brief. Sie übernehmen die Leitung der CDU zu einem Zeitpunkt, der für die Zukunft ihrer Partei, ihres Landes und der Europäischen Union sehr wichtig ist, und ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, um die großen Herausforderungen erfolgreich zu meistern, schrieb der Premierminister unter Hinweis darauf, dass wir Christendemokraten im Geiste des Bündnisses mit Helmut Kohl der Beziehung zwischen Fidesz und CDU strategische Bedeutung beimessen, deren Bedeutung weit über die bilaterale Dimension hinausgeht. Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Europawahlen schrieb der Premierminister, dass er sich noch mehr auf die Bedeutung ihres Bündnisses und ihrer Zusammenarbeit konzentriert und sich bemüht, die traditionellen Werte zu bewahren und die Einheit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu stärken. Nach den neuesten Informationen der Behörden gab es eine Schießerei in Straßburg in der Nähe eines Weihnachtsmarktes am Dienstagabend. 3 Menschen wurden getötet und 11 wurden verletzt. 7 Menschen wurden schwer und 4 leicht verletzt. Ein Mann eröffnete Feuer in der Nähe eines Weihnachtsmarktes. Laut Bürgermeister Roland Ries wurde der bewaffnete Mann bereits verhaftet oder sogar getötet. Daher wurde jeder gebeten, zu Hause zu bleiben. Nach Angaben der Präfektur wurde der Angreifer bereits identifiziert und, wie gesagt, getötet. Die Polizei hat das Gelände abgeschottet und die Straßenbahnen wurden stillgelegt. Der Weihnachtsmarkt am Klebersplatz wurde jedoch ebenfalls abgeschottet. Auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg wurde der Bericht über die Einführung eines humanitären Visums für die legale Einreise von Migranten in die EU angenommen. Der Beschluss wurde zuvor Mitte November im Plenum des EPs zur Abstimmung gestellt, erhielt jedoch nicht die absolute Mehrheit. Der Berichterstatter forderte aber eine neue Abstimmung mit der Begründung, dass es bei der vorigen Abstimmung technische Fehler gab. Die MEPs von Fidesz sagten, dass dieses Verfahren illegal sei. In der am Dienstag angenommenen Entscheidung fordern die Europaabgeordneten die Europäische Kommission auf, bis April einen gemeinschaftlichen Rechtsrahmen vorzuschlagen, um denjenigen, die Schutz beantragen, Gelegenheit zur Einreise in die EU zu bieten. Sie würden ein humanitäres Visum schaffen, das den Asylantrag bei Niederlassungen der EU-Mitgliedstaaten, die sich nicht in der EU befinden, eingereicht werden könnte, wenn der einzige Zweck der Einreise darin besteht, den Flüchtlingsstatus zu beantragen. Mit dem Visum könnten Sie in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates, der das Reisedokument ausgestellt hat, nur zum Zwecke der Einreichung Ihres Asylantrages einreisen. Bis zu 250.000 syrische Flüchtlinge könnten 2019 nach Syrien zurückkehren, sagte Amin Awad, Direktor der Hohen Kommission des UNHCR für Flüchtlinge. Laut UNHCR haben jedoch viele syrische Flüchtlinge Probleme mit ihren Dokumenten und ihren Häusern in Syrien, deren Lösung die Regierung von Damaskus unterstützen sollte. Nach Angaben des UN-Gremiums kehrten in diesem Jahr etwa 37.000 Menschen nach Syrien zurück. Etwa 5,6 Millionen syrische Flüchtlinge sind jedoch immer noch in den Nachbarländern Türkei, Jordanien, Ägypten und Irak, sagte Awad.
Unter anderem wurde eine schwangere Frau schwer verletzt, als aus einem vorbeifahrenden palästinensischen Auto auf die Menschen geschossen wurde, die an einer Bushaltestelle vor dem Eingang der jüdischen Gemeinde Ofra im Westjordanland warteten. 6 weitere Personen wurden beim Angriff verletzt. Die Terroristen sind vom Tatort geflohen und die israelische Armee sucht nach ihnen. Nach einem bewaffneten Angriff vor dem Eingang von Ofra führen die israelischen Verteidigungskräfte, der Grenzschutz und die Sicherheitskräfte eine umfassende Fahndung in den umliegenden Dörfern durch, sagt der israelische Militärsprecher. Die 21-jährige Mutter wurde operiert und ihr Baby wurde in der 30. Schwangerschaftswoche durch einen Kaiserschnitt geboren. Die Sicherheitskameras, die den Angriff filmten, zeigen ein weißes Auto, das gebremst hat. Die Passagiere eröffneten Feuer auf die Gruppe von Leuten, die an der Bushaltestelle warteten, und der Wagen fuhr weg. Der Terroranschlag wurde von der den Gazastreifen regierenden Hamas-Terrororganisation wie üblich begrüßt. Nach vielen Jahren wurde die Renovierung der großen Synagoge in Iasi, Yad Vasha, des ältesten und verbleibenden Gebäudes in Rumänien, für Chanukka abgeschlossen. Am 3. Dezember fand in Anwesenheit zahlreicher Gäste eine Feier statt. Das Gebäude wurde 1671 gebaut, wurde jedoch mehrmals umgebaut, zuletzt in 1863 wegen eines Brandes. The World Monuments Fund hat in diesen letzten 3 Jahren die Sanierung der Bundeslade unterstützt. Die Außensanierung der Synagoge wurde bereits zuvor abgeschlossen. Die Synagoge steht seit 2014 auf der Liste der gefährdeten Denkmäler, berichtete die Webseite jewishheritageeurope.eu. Der World Monuments Fund unterstützte dieses Projekt mit der Hilfe der Stiftung von Robert Way Wilson, der seitdem verstorben war, gründete jedoch 1998 einen Fonds mit 100 Millionen US-Dollar für die Realisierung von Arbeiten außerhalb der Vereinigten Staaten. In Rumänien renovierte das Restaurierungsteam nach und nach die Dekorationen der Synagoge, was eine äußerst präzise und langwierige Arbeit war. Die demontierten Teile wurden sorgfältig dokumentiert, um das Innere der Synagoge perfekt wiederherzustellen. Schließlich zum Wetter. Am Samstag bringt ein mediterraner Wirbelsturm viel Schnee. In den südlichen Regionen sind heftige Schneeschauer zu erwarten. Der Nordwind wird im Westen zunehmen. Die Höchsttemperatur wird um den Gefrierpunkt liegen. Am Sonntag werden die nachlassenden Schneeschauer wahrscheinlich im Osten am längsten anhalten. Die Wolken lockern vom Westen auf und an mehreren Stellen können wir am Nachmittag sogar mit sonnigen Intervallen rechnen. Am frühen Nachmittag erwarten wir Temperaturen zwischen -2 und +2 Grad. Am Montag könnte es an verschiedenen Stellen regnen oder schneien. Schnee ist jedoch wahrscheinlicher. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur Hetty TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Au Parlement hongrois, le Premier ministre Viktor Orbán a affirmé « Nous avons créé une loi importante et bonne » après que les députés ont voté l'amendement du Code du travail qui comprend notamment la possibilité de modifier volontairement les horaires de travail et de se charger volontairement d'heures supplémentaires. Je fais attention à tout le monde, surtout aux syndicats. Je suis leur prise de position. Je respecte la liberté d'expression et j'étudie toujours les arguments utilisés. J'estime que dans le cas présent, le poids des arguments présentés est largement inférieur à celui de la proposition de loi. C'est une bonne loi qui fera du bien aux salariés, a dit Viktor Orbán. À la question posée par un journaliste pour savoir si la manifestation de l'opposition au Parlement était compatible avec des règles d'une démocratie, le chef du gouvernement a répondu « Confions aux historiens la tâche de répondre à cette question ». En répondant à une autre question sur son état d'esprit concernant le fait qu'un député de l'opposition lui avait sifflé au visage, Viktor Orbán a expliqué qu'au sein du Fidesz, faire face à ce genre de situation faisait partie du service de la nation. Selon le secrétaire d'État chargé de la communication et des relations internationales, Zoltán Kovács, Bruxelles essaye d'étouffer les voix anti-immigration. Devant le siège du Parlement européen, Zoltán Kovács expliquait que les libéraux européens n'avaient pas demandé et n'avaient pas reçu d'autorisation pour lancer à Bruxelles leur affiche présentant un message destiné au gouvernement hongrois
alors qu'auparavant, les autorités locales avaient arrêté un véhicule hongrois pour faire retirer l'affiche. Selon le secrétaire d'État, c'est un bon exemple de l'application de deux mesures et des tentatives de répression des voies anti-immigration. La camionnette envoyée par le gouvernement hongrois sillonnera les rues de la capitale belge jusqu'à vendredi. Plus tard, le secrétaire d'État a tenu une réunion avec des journalistes bruxellois où il a également parlé de l'adoption du pacte des Nations Unies sur l'immigration en disant que selon lui, l'ONU était en train de commettre les mêmes erreurs que l'Union européenne pendant les 3 dernières années. Il s'agit d'une crise migratoire et non d'une crise de réfugiés, mais la Hongrie a fait sa proposition pour gérer cette situation. La position hongroise, confirmée par les élections de cette année, est claire, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Viktor Orban a écrit à la nouvelle présidente de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, Annegret Kramp-Karrenbauer, pour la féliciter de son élection. Vous prenez la direction de la CDU dans une période cruciale du point de vue de l'avenir de votre parti, de votre pays et de notre Union européenne. Je vous souhaite une bonne santé pour relever avec succès ces défis, a écrit le Premier ministre. Nous, les chrétiens démocrates de Hongrie, sous l'égide de l'alliance contractée avec Helmut Kohl, continuons à attribuer une importance stratégique aux relations entre le Fidesz et la CDU qui dépasse largement la dimension bilatérale, a-t-il souligné. À propos des prochaines élections au Parlement européen, le Premier ministre a indiqué « Ceci donne encore plus d'importance à notre alliance et coopération dans le cadre desquels nous nous efforçons à garder nos valeurs traditionnelles et à renforcer la cohésion, la sécurité et la compétitivité de l'Union européenne. » Donc mardi soir, une fusillade a eu lieu à Strasbourg, à proximité du marché de Noël. Selon les informations les plus récentes des autorités françaises, 3 personnes sont mortes et 11 autres ont été blessées. L'état de ces blessés est grave, 4 personnes ont subi des blessures légères. Un homme a ouvert le feu dans la foule à proximité du marché de Noël. Le maire de la ville, Roland Dries, a indiqué que l'homme a été arrêté. Selon les informations données par la préfecture, l'assaillant a déjà été identifié. D'après BFM TV, il était déjà connu par les autorités. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre. La circulation des tramways a également été suspendue. Le marché du Noël organisé sur la place Kleber a été fermé. Maintenant à Strasbourg, à la réunion plénière du Parlement européen, le rapport initiant la mise en place du visa humanitaire fixant les cadres légaux de l'admission des immigrants dans l'Union européenne a été adopté. Donc, mi-novembre, la décision avait été soumise au vote au cours d'une réunion plénière du Parlement européen, mais la proposition n'avait pas obtenu la majorité absolue. Le rapporteur, en faisant référence à des erreurs techniques, avait demandé un nouveau vote. Selon les députés du Parti populaire européen issus des Fidesz, cette procédure est illégale. Dans la décision adoptée mardi, les députés du Parlement européen invitent la Commission européenne à faire une proposition avant avril prochain sur l'établissement du nouveau cadre juridique européen créant les conditions légales d'entrée des demandeurs de protection. Il s'agit de l'établissement d'un visa à but humanitaire qui permettrait de soumettre une demande d'asile aux représentations externes de l'Union européenne des pays membres de l'UE si le seul objectif de l'entrée est la demande du statut de réfugié. Ce visa permettrait d'entrer dans le territoire de l'État membre ayant délivré le document dans le seul but de présenter une demande d'asile. Donc jusqu'à 250 000 réfugiés syriens pourraient rentrer dans leur pays en 2019, a estimé le directeur du HCR pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amin Awad. Cependant, selon le HCR, de nombreux réfugiés syriens ont des problèmes avec leurs papiers d'identité et leurs biens immobiliers en Syrie. L'aide du gouvernement de Damas serait sans doute nécessaire. Selon les informations de l'agence onusienne, près de 37 000 personnes sont rentrées cette année en Syrie. Il reste encore environ 5,6 millions de réfugiés syriens dans des pays limitrophes tels que la Turquie, la Jordanie, l'Égypte et l'Irak, a dit M. Awad. Une femme enceinte a été grièvement blessée quand les coups de feu ont été tirés depuis un véhicule palestinien sur un groupe de personnes qui patinaient à un arrêt d'autobus à l'entrée de la communauté juive Ofra en Cisjordanie. 6 autres personnes ont également été blessées lors de l'attaque. Les terroristes ont pris la fuite. D'importance de vastes recherches sont menées par l'armée israélienne
pour les retrouver. Après l'attaque à main, l'armée perpétrée à l'entrée d'Ofra, les forces de défense israéliennes, la police des frontières et les forces de sécurité menaient des recherches dans les villages environnants dans le cadre de la chasse aux terroristes, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne. La mère de 21 ans a subi une opération. Son fils a été mis au monde par une césarienne à la 3e semaine de sa grossesse. Sur l'enregistrement fait sur l'attaque par une caméra de sécurité, on peut voir qu'une voiture blanche ralentit, ses passagers ouvrant le feu avant de prendre la fuite. L'attaque terroriste a été saluée par l'organisation terroriste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. À la suite des travaux de restauration depuis de longues années, la grande synagogue de Yas Ma'ashar en Roumanie, la IASI, a été terminée pour Hanouka. Il s'agit du plus ancien bâtiment préservé en Roumanie. L'inauguration a eu lieu le 3 décembre en présence d'un grand nombre d'invités. Le bâtiment a été construit en 1671. Il a été plusieurs fois reconstruit, pour la dernière fois en 1863, à la suite d'un incendie. Pendant les 3 dernières années, la rénovation de l'arche a été subventionnée par le World Monuments Fund. Les travaux de rénovation extérieure de la synagogue ont été réalisés auparavant, depuis 2014. Elle était inscrite sur la liste des monuments menacés, a relaté l'article du portail jewishheritageeurope.eu. Le World Monuments Fund, un mécène généreux, a pu réaliser ce projet avec l'aide du fonds d'un certain Robert Wilson. En effet, en 1998, M. Wilson, décédé depuis, a créé un fonds de 100 millions de dollars pour la réalisation des travaux en dehors des États-Unis. En Roumanie, les membres de l'équipe de restauration ont traité un par un les éléments de décoration en bois de la synagogue, ce qui a nécessité un long travail. Les pièces démontées ont soigneusement été répertoriées pour que l'intérieur de la synagogue soit restauré conformément à son état originel. Et finalement, samedi, dans beaucoup de régions, un cyclone méditerranéen apportera une quantité abondante de neige. Au sud, des chutes de neige importantes sont prévues. Le vent du nord sera vif, voire fort dans les régions de l'ouest, et pourra emporter la neige tombée. Les températures maximales évolueront autour de 0 degré. Dimanche, c'est essentiellement à l'est qu'il y aura encore de faibles chutes de neige. À l'ouest, les nuages se dissiperont. L'après-midi, le soleil brillera dans la plupart des régions. Au début de l'après-midi, les thermomètres s'établiront entre -2 et plus de degrés. Lundi, diverses précipitations sont prévues avec la prédominance de la neige. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet aheadtv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。在议会投票通过修改劳动法之后，匈牙利总理奥尔班在议会表示，我们已通过一项重要而完善的法律。这些修改中包括了自愿改变工作时间和自愿加班的可能性。我听取所有人的意见，特别是工会。我听取他们的意见，我尊重言论自由，我始终考虑各方的论点。在这种情况下，我认为提出反对意见的重要性远低于法律修正案本身。奥尔班称这是一项对工人有利的好法律。在回答记者关于反对派在议会的抗议是否属于可接受的民主边界的提问时，总理表示这一问题定留给历史学界解答。当本文记者对反对派议员靠近他的脸吹口哨的感受时，奥尔班称在清明忙，这被视作为国家服务。负责国际交流与关系的国务秘书佐尔丹高海瑟佐丹科瓦奇向布鲁塞尔试图压制反移民观点。佐尔丹科瓦奇
在欧洲议会大楼总部外报道是说，虽然欧洲自由党没有要求或获准在布鲁塞尔附近停车载着一个类似大幅广告牌行驶，显示向匈牙利政府发出的某种信息，但地方当局却提前叫停驶匈牙利火车，并将广告牌撤除。他认为这是一种典型的双重标准和压着反移民观点的做法。匈牙利政府派出的火车将在比利时首都街道上行驶，直到周五。随后，这位国务秘书与布鲁塞尔记者进行了北京讨论，并谈到联合国移民一揽子计划的通过。在陈述自己的观点时，他表示，联合国正犯下过去3年欧盟所犯的错误。他还指出，我们正在经历一场移民危机，而不是难民危机。但匈牙利对管理这种局面已提出自己的建议。匈牙利的立场也得到今年选举的肯定。匈牙利总理奥尔班接新安奈格特·克朗普库伦堡 Annegret Kramp-Karrenbauer 祝贺他当选德国基督教民主联盟新主席。匈牙利总理在信中写道：“您将接管基督教民主联盟的领导，这对贵党、贵国和欧盟的未来非常重要。我祝愿您身体健康，成功应对当今的各项重大挑战。”他还指出，我们和基督教民主党都本着Helmut Kohl 生前曾主张东西的同意，是柏林将拆除或德国的第一任总理，对欧洲一体化进程做出了很多贡献。的联盟精神，精民盟与其民盟之间的关系具有战略重要性，其重要性远远超出了双边层面。在谈到即将举行的欧洲议会选举时，总理写道：“他们更加关注双方联盟与合作的重要性，并致力维护传统价值观，加强欧盟的团结、安全和竞争力。”根据来自当局的最新消息，周二晚间，法国斯特拉斯堡附近的圣诞集市发生枪击事件导致2人死亡，11人受伤，7人伤势严重，4人轻伤。一名男子向圣诞集市附近的人群开火。市长罗西西表示，这名武装人员尚未被警察拘留，因此所有人都被要求待在家里。BFM 电视台报道，根据斯特拉斯堡方面提供的信息，袭击者已被确认，当局此前已知道此人。警察封锁了该地区有轨电车停运，克列巴广场的圣诞市场也已关闭。在斯特拉斯堡召开的欧洲议会全体会上，曾通过了关于为移民合法进出欧盟提供人道主义签证的报告。该决议此前于11月中旬曾在欧洲议会全体会议上投票，但未获得绝对多数票。然而，报告起草人指出存在技术错误，要求重新进行投票。欧洲议会精民盟议员认为该程序是非法的。在周二通过的决议中，欧洲议会议员呼吁欧盟委员会在4月之前提出一个欧盟法律框架，为申请进入欧盟的人员创造合法机会。他们将设立人道主义签证。如果申请者入境欧盟的唯一目的是申请难民身份，则将允许他们将庇护申请提交给欧盟成员国的非欧盟代表团。持有上述签证的人员可以进入签发旅行证件的欧盟成员国领土，但仅用于提交庇护申请。联合国难民事务高级专员阿敏·阿万称，2019年可能有多达25万叙利亚难民将返回家园。不过，据联合国难民署称，许多叙利亚难民在叙利亚的文件和住所都出现问题，大马士革政府需要帮助解决这些问题。根据这家联合国机构的数据，今年约有37万人返回叙利亚。阿瓦德称，有约560万叙利亚难民滞留在邻国土耳其、约旦、埃及和伊拉克。在约旦河西岸犹太社区阿夫拉入口外的一个公共汽车站，
伊朗经过的巴勒斯坦人汽车相灯火的人均开枪事迹，导致一名孕妇遭受重伤，另还有6人在袭击中受伤。恐怖分子已逃离现场，以色列军队正在寻找他们。以色列军方发言人称，阿夫拉入口在发生武装袭击后，以色列国防军、边防卫队和安全部队正在全面收整周边村庄。这名21岁的孕妇已怀孕30周，她接受剖腹产手术并生下了婴儿。安全摄像头拍下了袭击过程，录像显示一辆减速的白色汽车甚至正在公交车站等候的人群开火，随后失礼。管理加沙地带的哈马斯恐怖组织对此次恐怖袭击表示赞扬。经过漫长的修复，罗马尼亚现存的最古老的建筑亚细大犹太会堂的整修工作终于完成，庆祝犹太节日光明节的到来。12月3日，众多嘉宾出席了庆祝活动。这座建筑于1671年建成，经历过多次重建，上一次重建是1863年火灾后。在过去3年，世界文化遗产基金会 World Monuments Fund 为约柜的整修提供了支持。此前，该犹太教堂的外部整修已经完成。据欧洲犹太遗产网站报道，自2014年以来，这个犹太教堂一直被列入濒危古迹名单。在罗伯特·威尔逊的基金支持下，世界文化遗产基金会成为该项目的慷慨支持者。威尔逊必须离世，他于1998年创建了一个1亿美元的基金，用于美国境外工程的实施。在罗马尼亚，修复团队注意修复了犹太教堂的装饰，这是一项极为养有漫长的工作。拆解的碎板经过精心记录，完美地复原这座犹太会堂的内景。那预计周六地中海气旋将带来大量降雪，南部地区将有强阵雪，西部地区北风加强，最高气温将在0度左右。预计周日阵雪有所减弱，在东部地区将持续更长时间，西部地区云层散去，若干地区午后将持续为阳光天气。午后早些时候气温将在零下2度至2度左右。预计周一若干地区可能会有雨夹雪，但更有可能下雪。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 boyerpress.com。非常感谢和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. אימצנו חוק חשוב וטוב, אמר ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן בפרלמנט, לאחרי שחברי הפרלמנט הצביעו בעד תיקון קוד העבודה. השינויים כוללים את האפשרות של שינוי מרצון בשעות העבודה ושעות נוספות. אני מקשיב לכולם, במיוחד לאיגודים המקצועיים. אני מקשיב לדעותיהם, אני מכבד את חופש הדעה, ואני תמיד לוקח בחשבון את הטיעונים המנוגדים. במקרה הזה אני חושב שלהתנגדויות שהוצגו היה הרבה פחות משקל מאשר לתיקון החוק עצמו. זה חוק טוב, אשר יעזור לעובדים, אמר ויקטור אורבן. בתשובה לשאלת עיתונאי, האם מחאת האופוזיציה בפרלמנט נמצאת בגבולות דמוקרטיים מקובלים, אמר ראש הממשלה כי את שאלה הזו יש להשאיר להיסטוריונים. בתשובה לשאלה איך הוא מרגיש כאשר חבר הפרלמנט של האופוזיציה נשף משרוקית קרוב לפנים שלו, מר אורבן אמר כי במפלגתו זה חלק משירות האומה. לדברי זולטן קובץ', מזכיר המדינה לתקשורת ויחסים בינלאומיים, בריסל מנסה לדכא דעות אנטי-הגירה. זולטן קובץ' דיווח מחוץ לפרלמנט האירופי כי בעוד שהליברלים האירופאים לא ביקשו או קיבלו אישור לנהוג בבריסל באופן דומה,
ועל המשאית הוצג מסר המיועד לממשלה ההונגרית. הרשויות המקומות כן עצרו את הרכב ההונגרי מוקדם יותר. לדעתו זו דוגמה מושלמת לסטנדרטים כפולים ולניסיונות שמטרתם להשתיק את ההשקפות נגד ההגירה. המשאית שנשלחה על ידי הממשלה ההונגרית תיסע ברחובות הבירה הבלגית עד יום שישי. מזכיר המדינה ערך לאחר מכן דיון רקע עם עיתונאים בבריסל, שם הוא גם דיבר על אימוץ חבילת האו"ם. הוא אמר שלפי דעתו הארגון העולמי עושה את אותן טעויות שהאיחוד האירופי עשה בשלוש השנים האחרונות. הוא הוסיף כי אנחנו חוברים משבר הגירה ולא משבר פליטים. להונגריה היו הצעות לניהול המצב. העמדה ההונגרית שאושרה גם בבחירות השנה ברורה לחלוטין. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן בירך במכתבו את אנגרט קרמפ-קרנבויר על בחירתה לתפקיד הנשיאה החדשה של האיחוד הדמוקרטי הנוצרי בגרמניה. את לוקחת על עצמך את ההנהגה של ה-CDU, בזמן שהוא חשוב מאוד לעתיד המפלגה שלכם, ארצכם והאיחוד האירופי, ואני מאחל לכם הצלחה כדי להתמודד עם האתגרים הגדולים של היום. כתב ראש הממשלה וציין כי אנחנו, הדמוקרטים הנוצרים, ברוח הבריטים והלמוט קול, מייחסים חשיבות אסטרטגית למערכת היחסים בין פידס ל-CDU, משמעותה היא הרבה מעבר לממד הדו-צדדי. בהתייחסו לבחירות הקרובות באירופה, כתב ראש הממשלה כי הם מתקדמים אף יותר בחשיבות בריתם ושיתוף הפעולה ביניהם, ושואפים לשמור את הערכים המסורתיים ולחזק את אחדות, הביטחון והתחרותיות של האיחוד האירופי. ביום שלישי בערב הרב ירי ליד שטרסבורג בעירית חג המולד. על פי המידע האחרון של הרשויות, 3 אנשים נהרגו ו11 נפצעו, 7 באורח קשה ו4 באורח קל. גבר פתח באש לעבר הקהל ליד עירית חג המולד. לדברי ראש העיר רולנד רייס, האיש החמוש כבר נעצר ונורא, לכן כולם ביקשו להישאר בבית. על פי המידע שסופק על ידי התובע המחוזי, התוקף כבר זוהה לפני כן, דווח על ידי ערוץ BFM. המשטרה סגרה את הארזור וקווי החשמליות נסגרו. שוק חג המולד בכיכר קלייבר נסגר גם כן. בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי בסטרסבורג הוחלט על הצגת אשרה הומניטרית לכניסתם החוקית של המהגרים לאיחוד האירופי. ההחלטה הועלתה להצבעה באמצע נובמבר בישיבת המליאה, אך היא לא קיבלה את הרוב המוחלט. עם זאת, הקורא ביקש הצבעה חדשה בהתייחסו לטעויות טכניות. חברי הפרלמנט במפלגת פידס אמרו כי הליך זה אינו חוקי. בהחלטה שהומצאה ביום שלישי, חברי הפרלמנט קוראים לנציבות האירופית להציע מסגרת משפטית עד אפריל כדי ליצור הזדמנות חוקית עבור אלה המבקשים הגנה להיכנס לאיחוד. הם יצרו אשרה הומניטרית שתאפשר את הגשת בקשת המקלט למשלחות האיחוד מחוץ לשטח האיחוד, במידה והמטרה היא לבקש מעמד של פליט. עם אשרה זו הם יוכלו להיכנס לשטחה של המדינה המנפיקה את המסמך אך ורק לצורך הגשת בקשת המקלט. עד 250,000 פליטים סורים עשויים לחזור הביתה ב-2019, אמר אמין עוואד, מנהל הנציבות העליונה של האו"ם. עם זאת, לדברי נציבות האו"ם לפליטים הסורים יש בעיות עם המסמכים שלהם ועם בתיהם בסוריה, ובעיות שממשלת דמשק צריכה לפתור. על פי נתוני האו"ם, כ-37,000 איש חזרו השנה לסוריה. כ-5.6 מיליון פליטים נשארים במדינות השכנות, כמו טורקיה, ירדן, מצרים, עיראק ועוד, אמר עוואד. גם אישה בהיריון נפצעה באורח קשה כאשר נורו יריות מכונית פלסטינית חולפת לעבר קהל של אנשים שהמתינו בתחנת אוטובוס מחוץ לכניסה של הקהילה היהודית עופרה בגדה המערבית. בפיגוע נהרגו 6 אנשים נוספים. המחבלים ברחו מהמקום וצה"ל מחפש אחריהם. בעקבות ההתקפה מחוץ לכניסה של עופרה, כוחות צה"ל, משמר הגבול וכוחות הביטחון עורכים חיפוש מקיף בכפרים הסמוכים, הודיע דובר צה"ל. האם בת 21 עברה ניתוח ותינוקה נולד בניתוח קיסרי בשבוע ה-30 להריונה. במצלמות ההבטחה שצולמו בפיגוע נראית מכונית לבנה שהאטה. הנוסעים פותחים באש לעבר קבוצת האנשים הממתינים בתחנת האוטובוס ונוסעים משם בכל המהירות. הפיגוע זכה לשבחים מארגון הטרור חמאס, השולט ברצועת עזה. לאחר שנים ארוכות של שיקום, הושלם שיפוצו של בית הכנסת הגדול ביאסי או ביאסווה, שהשינו הישן ביותר מבין המבנים הנותרים ברומניה לרגל חג החנוכה. חגיגה התקיימה בנוכחות מספר גדול של אורחים ב3 בדצמבר. הבניין הושלם במקור ב-1671, אך נבנה מחדש מספר פעמים, הפעם האחרונה בשנת 1863 בשל שריפה. קרן אנדרטאות העולם תמכו בשיפוץ ארון הברית ב3 שנים האחרונות. השיפוץ החיצוני של בית הכנסת כבר הושלם בעבר. בית הכנסת נמצא ברשימת המונומנטים בסכנת הכחדה מאז 2014, דיווח ה-jewishheritage.europe.eu.
קרן אנדרטאות העולם היה תומך נדיב של הפרויקט, תוך תמיכה של קרן רוברט ווילסון, שמת מאז, שייסד ב-1998 קרן של $100 מיליון למימוש עבודות מחוץ לארצות הברית. ברומניה שיפץ צוות השיקום את הקישוטים של בית הכנסת בזה אחר זה, עבודה מאוד מדויקת וארוכה. החלקים המפורקים תוארו בקפידה כדי לשחזר את בית הכנסת בצורה מושלמת. ולמזג האוויר ביום שבת, ציקלון ים תיכוני יביא הרבה שלג. באזורים הדרומיים ניתן לצפות לשלג אינטנסיבי באמת. הרוח הצפונית תהפוך חזקה במערב. טמפרטורות השיא תהיינה סביב נקודת הקיפאון. ביום ראשון השלג ייחלש במזרח, העננים יישברו ממערב, ובכמה מקומות נוכל לצפות לאפילו אור שמש. מוקדם אחר הצהריים הטמפרטורות חזויות להיות בין -2 ל+2 מעלות. ביום שני עשוי להיות גשם מעורב בכמה מקומות בשלג, אבל שלג נקי סביר יותר. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או ב-broyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מאחלים לכם שבת שלום.